নমস্কার। আজকে শ্রীচণ্ডী থাকিয়া দেবী বাহন সিংহের ধ্যানটা পাঠ করার চেষ্টা করুন। ওম গৃভায় মাধুসূদনস্য শিরোষি শ্রীনীলকণ্ঠস্থিতঃ শ্রীদেবী গিরিজাললাটফলকে বক্ষস্থলে শারদা সরোব্রক্তমণিবন্ধুসিন্ধুষু তথাস্ত নাগস্তু পার্শ্বস্থিতः কর্ণো यस्य तु चास्मिनौ स भगवान् सिंह ममास्ति वस्ततः यन्नेत्रो शशिभास्करो वसुकुलं दन्तेषु यस्वस्थितं जिह्वायां वरुणस्तु कृतेयं श्रीचर्चिका चण्डिकाम् गण्डो यक्षयमौ ततस्तुजुगलं सन्दाद्वयं पृष्ठके वज्रे यस्य विराजते स भगवान् सिंहो ममास्ति वस्ततः गृभासन्दीषु सप्तवंशति मृतानिक्षानि सध्वारिधि प्रौरा निघ्नता तमस्वतु महाकर्जौ समः पूतुनः प्रणेयस्वतु मातरं प्रीतिकूलं यशस्तोपात्मकं रूपे श्रीकमला कवचे विमला तु शेरवेरस्मय इति देवी पुराणे देवी वाहन सिंह ध्यानं समाप्तम्।